bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillah, salawat salam dihaturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan pengikut-pengikutnya hingga akhir masa. Alhamdulillah an jama'ana wa iyyakum fi hadzal makan al-mubarak. Saya bersyukur kepada Allah bisa berkumpul bersama kalian di tempat yang penuh berkah ini. Fi hadhihi as-sa'at al-mubarakah, dan di waktu yang juga penuh berkah ini. Ala dzikrihi wa dzikri habibihi salawatu rabbi wa salamuhu alaihi. Di dalam bersama-sama kita berzikir, menyebut nama Allah dan menyebut nama kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majalisul manzura bi'ainillah jalla fi ulah. Majlis ini mendapatkan perhatian dan pandangan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Kaifa la wa qad dzukira fiha Allah wallahu yaqul fadhkuruni adhkurkum. Bagaimana tidak mendapatkan perhatian sedangkan di dalamnya kita mengingat Allah dan firman Allah, ingatlah aku maka aku akan mengingat kalian. Majalis at-tadhkir, majalis at-dzikr hadi laha fadl kabir 'inda Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan majlis zikir seperti ini memiliki kedudukan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banutnib wa natabahhar fi dhalika walakin هذا الفضل لمجالس العلم فإن مجالس التعليم فضلها أكبر وأعظم عند الله سبحانه وتعالى. Majelis zikir tidak bisa terhitung keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan lebih agung lagi apabila diisi dengan pengajian atau ilmu. مجالس التعليم أفضل عبادة أكبر حتى من أن تصلي أو تصوم أو تحج أو تتصدق لأنه بمجالس التعليم نعرف ذلك من حلاله وحرامه ومكروه wa jaizihi wa mubahihi wa ghairi dzalik. Dengan kita belajar ilmu di majelis-majelis ta'lim, pahalanya jauh lebih besar daripada ibadah-ibadah yang lain, daripada salat, daripada puasa, daripada mengaji atau bersedekah atau haji dan lain-lainnya. Karena apa? Kita tidak bisa menyembah Allah dengan benar kecuali kita mengetahui ilmunya. Walidzalika qala asy-sya'ir mal fadlu illa li ahli al-'ilmi innahum 'ala al-huda liman istahda adillau wa fadlu kulli imri'in ma kana yuhsinuhu wal jahiluna li ahli al-'ilmi a'da'u fafuz bi 'ilmin ta'ish hayyan bihi abadan an-nasu mauta wa ahli al-'ilmi ahya'u. Dan berkata di dalam sebuah syair yang maknanya, mereka orang-orang yang memiliki ilmu ibarat cahaya yang berjalan dan mereka mengetahui kemana arah daripada hidupnya. Orang-orang yang berilmu mereka akan hidup walaupun mereka sudah mati. Adapun orang yang bodoh tidak berilmu, mereka mati walaupun jasadnya hidup di atas, bergerak di atas bumi ini. Allah Jalla fi'ulah qala fi fadilatil ilmi wal ulama yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladhina utul ilma darajat. Allah sendiri menjelaskan tentang keutamaan orang yang memiliki ilmu. Allah angkat mereka dengan banyak derajat daripada orang-orang dari kaum mukminin yang lainnya. Wa abham hadhihi ad-darajat lam yaqul 'ashrun wa lam yaqul 100 wa lam yaqul 1000 bal abhamaha la anna ma ya'rifu fadlaha illa Allah. Dan Allah sebutkan di sini dengan kata-kata derajat yang tidak ada yang tahu bilangannya. Bukan 10, bukan 100, bukan 1000 derajat. Tetapi Allah sengaja sembunyikan dan Allah hanya sebutkan beberapa derajat dari begitu agungnya keutamaan ilmu. Al-ulama warathatul anbiya. Dan para ulama, orang-orang yang berilmu adalah pewaris para nabi. Al-anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama. Para nabi tidak mewarisi dinar ataupun dirham, walakin warathul ilm, tetapi mewariskan ilmu. Faman akhadha bihi faqad akhadha bihadhin wafir. Barang siapa meraih warisan daripada nabi tersebut berarti telah meraih suatu hal yang mulia. Aradta min nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fakthir min inhalika min hadzal mashrab as-safi ilmu Nabi sallallahu alaihi wa alihi. Kalau kalian ingin mendapatkan warisan yang banyak daripada warisan Nabi Muhammad, maka hendaknya selalu berhadir dan rutin di majlis-majlis yang di sana ada diajarkan ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 'Azimun an tusalli 1000 rak'ah fi baitika liwahdik.
Kalau kalian sholat sunnah 1000 rakaat di rumahnya, itu sudah ibadah yang bagus. عظيم أن تصوم كل يوم من أيام السنة. Kalian puasa tiap hari, itu sangat mulia. عظيم أن تتصدق وأن تعمل من الطاعات كلها لها فضل عظيم. Kalian bersedekah dengan sedekah yang banyak atau ibadah yang besar, itu semuanya mulia. أعظم منها مجالس العلم لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3 وذكر علم ينتفع به. Dan jauh lebih mulia dari semua ibadah-ibadah yang tadi disebutkan tadi adalah kalian belajar ilmu, karena sabda Rasulullah di antaranya manusia itu kalau sudah wafat terputus semua amalnya kecuali 3. Satu di antara 3 tersebut adalah ilmu yang bermanfaat. وذكر 3 علم ينتفع به صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له وهذه جميعها موجودة في طلبة العلم لأن من علمك هو أبوك وأنت ابن فإذا دعوت له صارت دعوتك مقبولة وصار لها من الأجر ما لا يعلمه إلا الله فكل المدرسين بالنسبة للطلبة هم آباء وكل الطلبة والمريدين بالنسبة للشيوخ هم أولادهم. Dan semua daripada 3 amalan yang tidak terputus tadi, di samping ilmu juga anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Orang tua bukan cuman orang tua kandung, tapi termasuk adalah guru, adalah orang tua kita juga. Ketika kita menjadi seorang guru, mengajarkan ilmu, memberikan ilmu, maka akan memiliki anak-anak murid-murid yang tidak terputus manfaatnya. Karena itu semuanya terkumpul fadilahnya di dalam majlis ilmu seperti ini. فلا شيء يسر قلب النبي ويدخل الفرح والسرور على قلب النبي من مثل مجالس التعليم. Dan tidak ada yang lebih membahagiakan hati Nabi Muhammad SAW daripada seseorang yang rutin rajin hadir di majlis ilmu. ما عرفنا ربنا إلا بمجالس العلم. Kita tidak akan kenal Allah kecuali kita dengan belajar di majlis ilmu. ما عرفنا النبي إلا بمجالس Kita العلم. tidak akan kenal Nabi kecuali dengan majlis ilmu. ما عرفنا الصلاة إلا بمجالس العلم. Kita tidak akan kenal salat dengan baik kecuali dengan ما majlis ilmu. عرفنا كل الطاعات إلا بمجالس العلم. Semua ketaatan tidak kita ketahui kecuali dengan kita berhadir di majlis ilmu. وربما الإنسان يصلي 20 سنة 60 سنة وصلاته باطلة مردودة لأنه لم يتفقه ولم يتعلم ولم يحضر في مجالس العلم. Mungkin banyak orang yang sholat 20 tahun, 30 tahun sholat, tapi dia tidak sadar kalau sholatnya itu batal dan tidak sah karena dia tidak pernah belajar ilmunya. لذلك جاء في الأثر ركعة من عالم خير من 1000 ركعة من عابد. Karena itu diriwayatkan 1 rakaat daripada sholatnya orang alim itu lebih baik daripada ribuan rakaat sholatnya orang yang jahil. وبعد العلم المقبول هو العلم الذي يورثك خشية من الله. قال الله سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. Dan yang dinamakan dengan ilmu yang betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu yang bisa membuat kita tambah takut kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam firman-Nya, sesungguhnya akan takut kepada Allah dari hamba-hambanya yang ulama. ولا بد للإنسان من شيئين. قال النبي إنما بعثت معلما وقال في الحديث الآخر إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فينبغي للإنسان مع طلبه للعلم أن يكون طالبا للأخلاق أيضا. Dan manusia dalam kehidupan di dunia ini harus berimbang dalam 2 hal. Pertama menuntut ilmu ini, yang kedua yaitu mempraktekkan atau mengerjakan adab-adab akhlaknya sebagaimana firman Rasulullah, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kalau dalam hadis yang lain Nabi mengatakan aku diutus sebagai seorang guru, ya, Nabi juga diutus sebagai menyempurnakan akhlak. Dua-duanya harus jalan. ولذلك كلما كثر أخذك من علم النبي وكثر أخذك من أخلاق النبي نلت الوراثة الكاملة منه صلى الله عليه وآله وسلم. Karena itu setiap bertambah ilmu kalian daripada ilmu Nabi Muhammad dan bertambah akhlak kalian daripada akhlaknya Nabi Muhammad, kalian semakin banyak mendapatkan warisan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. من سلك طريقا يلتمس فيه علما
سهل الله له أو سلك به طريقا إلى الجنة إن أردت الجنة فهذا هو طريقها. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, barang siapa menginginkan berjalan menuju surganya Allah, maka carilah jalan di dalam menempuh ilmu. Artinya kalau kalian ingin surganya Allah, hadirlah di majelis-majelis ilmu seperti ini. من أراد الآخرة فعليه بالعلم. Yang ingin kehidupan akhirat yang bahagia harus punya ilmu. من أراد الدنيا فعليه بالعلم. Yang ingin bahagia di dunia dengan ilmu. من أرادهما معا فعليه بالعلم. Yang ingin keduanya sukses, tidak ada jalan kecuali dengan ilmu. ويجرم بالعلم النية الصالحة لأنه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Dan yang penting kita perhatikan, niat kita di dalam mencari ilmu hendaknya ditanamkan dengan niat-niat yang salehah. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم وأولادنا وأخواننا والجميع والحاضرين من العلماء العاملين. Semoga Allah menjadikan kita semua yang berhadir di tempat ini, semua dari keluarga kita, anak dan pencinta-pencinta kita, orang-orang yang memiliki ilmu. وأن يفقهنا في الدين. Dan semoga Allah jadikan kita orang-orang yang faqih dalam agama. وأن يزيدنا من أخلاق النبوة ما يعرفنا حق اليقين. Dan semoga Allah tambah juga di samping ilmu kita, Allah tambah akhlak kita dan keyakinan kita. جميل هذه الأذكار والصلوات وهي مقربة أيضا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. Sangat indah zikir, salawat yang dilantunkan, dan itu semua mendekatkan kalian kepada Nabi Muhammad SAW. اقرنوا هذه الصلاة بالعلم والأخلاق ومحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. Dan hiasilah daripada zikir dan salawat yang kalian baca tadi, imbangi dengan kalian belajar ilmu. مؤمن أو طالب علم لا يتشوق إلى رؤية رسول الله هذا مؤمن وطالب علم ناقص. Seorang yang beriman atau seorang penuntut ilmu, seorang murid tidak pernah ada perasaan rindu untuk melihat bertemu Rasulullah, dia adalah seorang murid yang memiliki banyak kekurangan. يمر على الواحد منا اليوم والأسبوع والشهر وربما السنة وربما العمر كله ولم يرى وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ذلك دلائل وعلامة واضحة على أن هناك خلل في قلوبنا، خلل في اتصالنا به صلوات ربي وسلامه عليه. Kalau berlalu hari demi hari, minggu, bulan, setahun, bahkan seumur hidup kita belum pernah melihat Rasulullah dan tidak ada rasa rindu untuk melihat, bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah tanda yang nyata kita masih belum sempurna dan jauh serta terputus dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. تعلموا من أخلاقه وصفاته ما يجسده أمامكم صلوات ربي وسلامه عليه. Pelajarilah, kajilah akhlaknya Rasulullah, sifat-sifatnya Rasulullah, sehingga kalian bisa menyaksikan seakan-akan Rasulullah berada di hadapan kalian. إن من لم يعرف رسول الله في هذه الحياة خشي عليه ألا يعرفه بعد هذه الحياة. Kalau tidak kenal kepada Rasulullah di dalam kehidupan di dunia ini, maka nanti di alam-alam setelahnya dia tidak akan kenal kepada قال Rasulullah. الله أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. Bagaimana firman Allah? Apakah mereka tidak mengenal Rasul mereka atau mereka mengingkarinya? إذا جئت في قبرك في حفرتك يسألك الملكان ما تقول في هذا الرجل، فالذي يعرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول هذا رسول الله، والذي لا يعرفه في برزخه لا يعرفه يوم القيامة، والذي لا يتعرف إلى رسول الله لا يتعرف رسول الله إليه. Pertanyaan yang akan kita hadapi nanti, semuanya kita akan ditanyakan ini di alam kubur. Mungkar Nakir akan bertanya kepada saya dan kalian semuanya, kenalkah kalian kepada orang ini? Dan yang ditunjuk adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan ditanya tentang Nabi kalian, Nabi Muhammad. Kalau di dunia tidak kenal, maka dia akan mengatakan saya tidak kenal, saya tidak tahu. Dan setelahnya itu maka malapetaka, musibah. Tetapi yang kenal di dunia akan kenal di alam barzah dan akan kenal di alam akhirat dan setelahnya. Karena itu kenalilah Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam dari alam dunia ini. كلما حشوت قلبك بمحبة هذا النبي استنار ورأى ما لا يراه الآخرون، لأنه هو سراج القلوب وهو سراج الوجود، هو سراج البرزخ،
هو سراج يوم الدين، بدونه الدنيا مظلمة، بدونه البرزخ مظلم، بدونه يوم القيامة مظلمة. الويل لمن لا يراني يا عائشة يوم القيامة. Setiap kalian hiasi hati kalian, dada kalian dengan cahaya Nabi Muhammad dan akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka semakin kenal kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah adalah cahaya dalam kehidupan alam ini. Rasulullah cahaya di alam barzah. Rasulullah adalah cahaya di akhirat. Barang siapa tidak berhubungan dengan Rasulullah, dia tidak akan memiliki cahaya dan akan jauh. Dan Nabi mengatakan, celaka orang yang tidak melihat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. لابد تكون محبته صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من أنفسنا وآبائنا وأمهاتنا وأولادنا وأموالنا والدنيا والناس أجمعين. Harus kita tanamkan cinta kepada Rasulullah itu melebihi kecintaan kita kepada keluarga kita, anak istri kita, kepada harta kita, kepada diri kita sendiri dan seluruh yang ada di muka bumi ini. إن كنت تفضل نفسك على رسول الله فاعلم أنك ناقص الإيمان. Kalau kecintaan kalian kepada Rasulullah berkurang, berarti iman kalian berkurang. قال صلى الله عليه وآله وسلم أحب الله لما يغضوكم به من نعمه وأحبوني لحب الله. Dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cintailah Allah karena begitu banyaknya nikmatnya yang diberikan kepada kalian, serta cintailah aku, kata Rasulullah, karena kecintaan kalian kepada Allah. Rasulullah ليس مستفيد من محبتك له، أنت الذي تستفيد من محبتك للنبي، أنت محتاج لمحبة النبي، وكلما أحببت النبي أثمر ذلك أن أحبك رسول الله، وإذا أحبك رسول الله أحبك مولاه جل في علاه. Rasulullah tidak butuh, tidak perlu kita ini mencintainya, tapi kita sendiri yang butuh untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Dengan kita menanamkan dan belajar serta menambah kecintaan kepada Rasulullah, Rasulullah akan menambah kecintaannya kepada kita, dan itu yang akan menyelamatkan kita di sisi Allah Subhanahu wa كم taala. للإنسان من الصلاة عليه صلوات ربي عليه يصلي 10 100 1000 2000 قليل قليل قليل، لأنك لا تجزي نبيك يا فتى ولو جئته على العين سائر. Sudah berapa banyak kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Amalan rutin kita, salawat kita 10, 100, 1000. Seberapa banyak pun kita bersalawat sangat sedikit dibandingkan dengan jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. واجب. قال الله إن الله وملائكته يصلون على النبي ثم قال يا أيها الذين آمنوا صلوا هذا فعل أمر صلوا عليه وسلموا تسليما. واجب على كل إنسان أن يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. Hukumnya memperbanyak salawat salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah wajib, karena Allah dengan begitu jelas menyebutkan dalam firman-Nya, innallaha wa malaikatahu, Allah dan malaikatnya bersalawat. Lalu di sini perintah, ya ayyuhalladzina amanu shallu, fi'il amr, wahai orang yang beriman bersalawatlah, perbanyaklah salawat salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. كلما صليت على النبي إنما هو بمثل أن تضع في البنك أموال، البنك الأخروي، البنك النبوي. كلما صليت على النبي المؤمن الطاهر القريب منه صلى الله عليه وآله وسلم كلما صلى على النبي زاد اشتياقه للصلاة على النبي، فما يكاد يصلي على النبي إلا ودائما قلبه ولسانه لا يفتر عن الصلاة ولا عد على ذكر رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. Orang yang bersalawat kepada Rasulullah, kalau diibaratkan sekarang, itu ibarat tabungan, deposito yang kita masukkan ke bank kita. Bukan bank dunia, tapi bank akhirat. Semakin banyak kita bersalawat, semakin banyak sangu yang akan kita bawa nanti ke akhirat, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat kepada Rasulullah semakin banyak, kita tidak akan semakin bosan, tapi akan semakin rindu untuk terus memperbanyak dan terus menambah salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا حريصين على هذا الأمر، حريصين على الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. Dahulu para sahabat sangat menjaga untuk selalu memperbanyak salawat salam kepada Rasulullah. ولذلك لما سمعوا بهذه المنقبة وهذا الأمر جاء أحد الصحابة إلى النبي يقول يا رسول الله
كم أجعل لك من وقت صلاة؟ الإنسان كل يوم وقته 24 ساعة. هو يسأل يا رسول الله كم تبغانا أجعل لك؟ ساعة، ساعتين، 3 ساعات؟ أنا ما أدري، علمنا يا رسول الله. قال ما شئت. Karena itu ada seorang sahabat datang dan bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berapa sepantasnya saya ini berselawat kepada engkau ya Rasulullah dalam sehari? Semua manusia diberi waktu sama oleh Allah. Siapapun kita, apapun pangkatnya, waktunya sama, sehari semalam 24 jam. Sahabat ini yang pandai bertanya, kira-kira pantasnya kami ini berapa ya Rasulullah berselawat kepada engkau? Berapa jam kita harus gunakan dari waktu kami ini? Apa jawab Rasulullah? Terserah engkau. قال الصحابي إذن يا رسول الله أرأيت لو جعلت لك ثلث وقتي صلاة عليك، يعني 8 ساعات، لأن احنا اليوم كله 24 ساعة، بجعل لك 8 ساعات. كبيرة هذه عندنا الآن. الإنسان واحد جلس نصف ساعة يذكر شاف نفسه خذه قطب الأقطار، ذا قال له بس بصلي عليك 8 ساعات كل يوم. قالوا ذلك حسن، ذلك خير، وإن زدت فهو حسن. Kata sahabat ini, kalau begitu ya Rasulullah, kalau terserah, bagaimana kalau saya jadikan sepertiga waktu saya dalam sehari? Ini kalau 24 jam dibagi sepertiga berarti 8 jam sholawat khusus kepada Rasulullah SAW. Ini sahabat ya. Kata sahabat, kalau sepertiga ya Rasulullah, 8 jam saya gunakan untuk sholawat kepadamu. Kita baru duduk di majelis 1 jam 2 jam sudah merasa waliullah, sudah merasa ibadah yang besar. Ini sahabat 8 jam masih tanya kepada Rasulullah, kalau sepertiga ya Rasulullah, kira-kira bagaimana? Apa kata Nabi? Itu baik 8 jam, tapi kalau ditambah jauh lebih baik lagi dan engkau lebih beruntung. Ahlillah عندهم هذه قليلة، كما إنه نحن عندنا ساعات الغفلة وساعات اللهو تمر الساعة والساعتين والخمس والعشر كل يوم وتمر كلحظة. لماذا؟ أهل الغفلة في غفلاتهم في ساعاتهم لا يرونها أنها ثقيلة. كذلك أهل الطاعة، أهل القرب من الله، أهل القرب من رسول الله، تمر ساعاتهم كلها في ذكر الله وذكر النبي والصلاة على النبي، ويرونها قليل في حق الله، قليل في حق رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. Begitulah para orang-orang yang sudah bersambung kepada Allah, mereka ibadah begitu banyak dan menganggapnya sangat sedikit. Sama seperti orang-orang yang lalai, ahli maksiat, bermaksiat berjam-jam, masih mereka merasa itu sedikit, merasa sangat cepat waktunya, padahal berjam-jam waktu yang dibuang-buang, yang lalai, yang digunakan untuk hal-hal yang tidak sia-sia, berlalu sangat banyak dari waktunya, tapi dia merasa singkat. Para orang-orangnya Allah yang dekat kepada Allah beribadah dengan begitu banyak dan mereka merasa itu sangat singkat dan sangat sedikit daripada waktu mereka. Jahid nafsa. Karena itu berjihadlah, berusahalah dengan sungguh-sungguh, perangi nafsu kalian. Awwid nafsaka at-ta'ah hatta takun sajiyya wa 'ada laha. Buatlah jiwa ini terlatih untuk berbuat ketaatan sehingga menjadi biasa. Bal ba'da dhalik yasiru sa'bun 'alayha wa shaqqun 'alayha an tatruk hadhihi al-ibadah. Sampai kita ini bisa merasakan kenikmatan sehingga kita sulit untuk meninggalkan ibadah dan ketaatan tadi. La bud min al-mujahada wal ladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan kita perlu dan sangat penting untuk mujahadah karena Allah akan memberikan petunjuk bagi mereka yang berjuang memerangi dirinya. قال الصحابي يا رسول الله إذا أجعل لك نصف وقتي صلاة عليك، يعني 12 ساعة في اليوم يا رسول الله، هذه تكفي يا رسول الله؟ قال ذلك خير وإن زدت فهو حسن. Lalu lanjutannya sahabat tadi mengatakan, kalau begitu separuh saja ya Rasulullah dari waktuku dalam sehari 12 jam aku gunakan salawat kepadamu. Apa jawab Nabi? Itu bagus, tapi kalau ditambah lebih baik lagi. قال إذن يا رسول الله بجعل لك ثلثا وقتي صلاة عليك، يعني بيجزء الأوقات كلها إلى ثلاث يعني أقسام، يعني 16 ساعة هكذا، هذه كلها بعملها لي صلاة عليك يا رسول الله، هذه تكفي؟ النبي ما هو محتاج، هلا يقول انت تكفي لي ولا ما تكفي لي؟ اما الله قد صلى عليه ولا زال يصلي عليه والملائكة تصلي عليه، ما هو محتاج من صلاتك، أتكفي هذه يا رسول الله؟ قال ذلك خير وإن زدت فهو حسن. Lalu sahabat tadi mengatakan, kalau begitu 2/3 ya Rasulullah. Ini kalau 24 jam 2/3-nya berarti 16 jam digunakan untuk selawat kepadamu. Kira-kira cukup ya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah?
kok kalau ditambah lagi jauh lebih baik. Ingat, sebanyak apapun kita bersolawat, Rasulullah tidak butuh. Ini sahabat mengukur kira-kira cukup tidak Rasulullah, saya 16 jam selawat kepadamu. Rasulullah ingin memberikan pengetahuan. Sebanyak-banyaknya kita salawat itu tidak ada artinya dibanding dengan salawatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang sejak awal diciptakan Rasulullah sampai hari kiamat, sampai detik ini Allah masih bersalawat salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya salawat kita? تذوق الطاعة تماما مثل أهل الدنيا. لو أن الآن أمامنا فلوس كثيرة والواحد يقول باشيل كم؟ تبغون أشيل مليون؟ تبغون أشيل 2؟ تبغون أشيل 3؟ اللي تبغى مليون، تبغى 100 مليون، تبغى 5 مليون، اللي تقدر تشله شله. هكذا بالنسبة لأهل القلوب الذي يقدرون عليه من الطاعة يعملونها حتى لا تفوت ساعة ولا لحظة ولا دقيقة ولا لمحة إلا ويقضونها في طاعة الله. قال يا رسول الله إذا أجعلوا كل وقتي صلاة عليك. Begitulah orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ibadahnya tidak pernah merasa kenyang, tidak pernah merasa cukup. Sehingga ini kalau saya kasih contoh sekarang, misalnya Ustadz Sofi naruh peti di depan, uang ratusan ribu yang sangat banyak berpeti-peti. Lalu Ustadz Sofi mengatakan sama semua yang hadir, silahkan mau ngambil berapa? Apa kalian merasa cukup ngambil 1 juta? Atau 2 juta? Ini uang berpeti-peti banyak ini. Kira-kira mau ngambil berapa? Pasti semampu kita, sekuat kita ngambil. Begitulah para orang-orangnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dia semampu dirinya, sekuat-kuatnya dia perbanyak. Karena itu kata Rasulullah dalam hadis tadi, di sambungan hadis tadi, kalau begitu ya Rasulullah, kata sahabat tadi, saya gunakan seluruh waktu-waktu saya untuk bersalawat salam kepadamu wahai Rasulullah. الإنسان له مطلبين في الوجود كله، مطلب في الدنيا ومطلب في الآخرة. مطلبه في الدنيا أن يكفيه الله هم الرزق، ومطلوبه في الآخرة أن يغفر الله سبحانه وتعالى ذنبه. هذا مكفول في الصلاة على النبي. قال صلى الله عليه وآله وسلم إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. Manusia di dunia ini semua keperluannya, semua hajatnya bisa dibagi menjadi 2. Di dunia dia kebutuhannya, rizkinya, dan di akhirat butuh ampunan daripada Allah supaya diselamatkan. Semuanya itu berada di dalam jaminan orang-orang yang memperbanyak salawat salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu lanjutan hadis tadi Rasulullah mengatakan, kalau kau gunakan seluruh waktumu bersalawat, akan dilunaskan seluruh hutang-hutangmu dan akan diberikan jalan keluar dari seluruh permasalahan dan problemmu. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. Amin. Semoga Allah karuniakan kepada kita perbanyak salawat salam kepada Nabi Muhammad. أن يحشر قلوبنا بمحبته صلوات ربي وسلامه. Semoga Allah hiasi hati kita dengan kecintaan kepada Nabi Muhammad أن يرزقنا الاستقامة والطاعة على منهجه وسنته صلوات ربي. Semoga Allah karuniakan kita istiqamah berjalan dalam ketaatan dan sunnah Rasul. نسأل الله أن يبارك في هذا المجلس والقائمين عليه. Semoga Allah berkahi majlis bilad ini dan seluruh pengurus-pengurusnya, والمتصدقين عليه dan orang-orang yang membantunya, والحاضرين أجمعين. dan semua yang hadir. يبارك فينا وفيكم بركة حسية ومعنوية. Semoga Allah berikan keberkahan kita semuanya, berkah zahir dan batin. بركة تظهر على جوارحنا وعلى أرواحنا وقلوبنا فلا نعصي الله بعد هذا المجلس أبدا. Keberkahan yang kita peroleh yang akan berdampak dan begitu akan menghiasi jasad kita, menghiasi arwah kita, sehingga keluar dari tempat ini kita tidak akan lagi bermaksiat kepada Allah. بركة تزيدنا همة في الطاعة، همة في العلم، همة في العمل، وأن يتقبل الله ذلك منا. Keberkahan yang akan kita raih yaitu yang akan menambah semangat kita di dalam mencari ilmu, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. المولى أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما. آمين يا فرقنا الله. بعده تفرقا معصوما. آمين ولا يا يجعل الله. منا ولا معنا شقيا ولا محروما. آمين يا الله. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته. آمين يا الله. ولا هما إلا فرجته. آمين يا ولا الله. دينا إلا قضيته. آمين يا ولا الله. مريضا إلا شفيته. آمين. ولا مبتلا إلا عافيته. آمين. ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك آمين. رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا رب. آمين. إلهي وسيدنا من لنا أمرتنا يا الله بالدعاء. هذه أيدينا صفرا نمدها إليه. وأنت المفضال وأنت المتكرم وأنت الحنان وأنت المعطي. اللهم بحق اسمك الرحيم ارحمنا. بحق اسمك الكريم تكرم علينا. بحق اسمك
اسمك الغفور اغفر لنا. آمين. بحق اسمك التواب تب علينا. آمين. يا تواب تب علينا. آمين. يا تواب تب علينا. آمين. وارحمنا وانظر إلينا يا آمين. الله يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. آمين. فرج علينا وعلى المسلمين. آمين. ارحم أمة سيدنا محمد. آمين. اجبر كسر أمة سيدنا محمد. آمين. تحنن على أمة سيدنا محمد. آمين. انصر أمة سيدنا محمد. آمين. اخذل عدو أمة سيدنا محمد. آمين. اللهم أدم الأمن والأمان على هذه البلاد وسائر بلدان المسلمين. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين.